Porter 2 соли барориш 2010 мошин вагонӣ мебошад. Манин мотораш ярдӣ дӯстон, намуди берунаи мошин. Манин балонош дар ҳолати хуб. Инҷа ҷои боркашониш, ҷоҳои боркашонишам бисёр дар сатҳи аъло. Манин намуд аз кафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон ду электропакет, ойначош электроника, коробкаш механик. Ва инҷа магнитофон дорад. Ин сидени пешаш абагрев сидени. Пробегаш 157 000 километр пробег. Манин ҳолати салони мошин дастан бисёр дар ҳолати хуб. Манин инҷа пробегашам незики 10 та сахта гифте. Нархаш чанд пулако? 90. Нархи мошин 90 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 93 994 70 77 92 754 02 90. Porter 2 соли барориш 2007 мошин вагонӣ, мотораш интеркулер дӯстон. Манин намуди берунаи мошин. Манин ҳолати балонош, манин ҷои боркашониш. Бисёр як ҷоҳои боркашониш дар ҳолати хуб. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Инҷа расходашам нестиги 10 та 100 гуфта. Дохили салон ду электропакет, коробкаш механика, инҷа магнитофон дорад. Пробегаш 134 000 километр пробег. Боз мен инҷа дӯстон бисёришанда менами мини бар нест, инанда ҳаст. Мини бар агар роҳҳои дур баравитон, агар бием алол шумо ягон ужинми ё завтракми абедотона кида метавонтон. Манин ҳолати салони мошин, нархи мошин 93 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 840 85 88. Porter 2 соли барориш 2010 мошин вагонӣ дӯстон, мотораш ярдӣ. Манин намуди берунаи мошин. Манин ҷои боркашониш. Балоношам дар ҳолати хуб дӯстон. Намуд аз кафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Инҷа расходашам ресиги 10 та 100 гуфта. Дохили салон ду электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад. Пробегаш 277 000 километр пробег. Ин ҳолати салони мошин. Боз инҷа мини бар дорад дӯстон. Нархаш чанд буд? Нархи мошин 90 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 709 22 24. Porter 2 соли барориш 2008 мошин вагонӣ дӯстони азиз. Манин намуди берунаи мошин, мотораш ярдӣ. Манин ҳолати балонош ҷои боркашониш дӯстон. намуд аз кафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Мана инҷа расходашам нестиги 10 та 100 гуфта мена. Дохили салон ду электропакет, коробкаш механика, инҷа магнитофон дорад. Пробегаш 208 000 километр пробег. Ин ҳолати салони мошин дӯстон. Боз инҷа шанде мини бар ҳаст. нархаш чанд ко? Нархи мошин 85 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 875 71 82. Porter 1 соли барориш 2004 мошин гаштагӣ дӯстон, Сомғор ба гаштагӣ.
یعنی نمود بیرونی ماشین. من این جای بارکشانیش. نمود از کفای ماشین باز یک بالون زپاسکش هم هست. این هولتی بالوناش. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. اینجا راسخودش هم نوشته ماندگی 10 تا و ساخته بوده. داخلی سالن دو الکتروپاکت، коробкаш механика و اینجا سی دی پلیر دارد. پربیگش 429,000 کیلومتر پربیگ. چند پول گوستا سیدکو؟ 60,000 نرخ ماشین 60,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 782 3008. مرسیدس بنز 211 کوزوف سال برارش 2007. من این نمود بیرونی ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین 4 پهرانیکای قفا دوستان. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، سیدینیوش لیفت، پایین چاش الکترونیکه، коробкаш автомат. اینجا سی دی پلیر مانیتور همه نواراتاش از دوتا سیدینیوی پیش باگریف سیدینی، سنتر زماگ، مولتی رول، رولاش لیفت. پربیگش 126,000 کیلومتر پربیگ. همه نواراتای این زمانه دوستان عزیز. من این هولت سالن ماشین سیدینیوش کاجنی باز بومش پانورامه. من این هولت سالن قفای ماشین خیلی که گفتیم با ماش پانورامه است. چورنی کاجن دوستان. موتور 3.5 سوزشوارش بنزین. چند پول؟ هیدان است. من این حالتی موتور ماشین دوستان. از خودش 12-14 لیتر. نرخ ماشین 135,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 307 45 46 92 779 45 46. زفیر ب سال برارش 2007. ماشین وگون نه. من این نمود بیرونی ماشین 4 پهرانیکای پیش دوستان. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، آینه چاش الکترونیکه، коробкаш مکانیک و اینجا سنتر زماگ دارد، سی دی پلیر دارد، مولتی رول، رولاش لیفت. پربیگش 187,000 کیلومتر پربیگ. من این هولت سالن ماشین دوستان. من این هولت سالن قفای ماشین سیدینیوش لحتگین دوستان. موتور 1.8 1.1 سوزشوارش بنزین. راسخود چند؟ راسخودش 8 لیتر به 100 کیلومتر میگردد. و این هولتی موتور ماشین. نرخ ماشین 75,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 779 45 46. زفیر ب سال برارش 2006. ماشین وگون دوستان. و این نمود بیرونی ماشین. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، آینه چاش الکترونیکه، коробкаш مکانیک. اینجا سی دی پلیر دارد، سنتر زماگ. پربیگش 252,000 کیلومتر پربیگ. مولتی رول، رولاش لیفت.
و این حالت سالن ماشین حالت سالن قفای ماشین мотор 1.8 سوزشوارش بنزین دوستان расходаш 8 литр و 100 километр мегардад. این حالت мотори ماشین нархи ماشین 75000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 779 45 46